pour ne pas rater les choses. Projecteur, oui, dis-moi si vous êtes. Donc, atelier 3. Et là, je vais créer un atelier 3. Donc, on va extraire ici. T'as une flash disque, je vais comme TP2 ou TP3. Donc, extraire ici, atelier 3. عندكم فلاش ديسك باش تعطيوني نعطيكم لي زاتولي تحطوه نتوما وحدكم على السيرفور externe Dropbox ou OneDrive نعشوه ou vous partagez le lien. Donc vous créez un nouveau projet, vous le renommez atelier 3 et كالعادة تحلوه avec Visual Studio Code. Démarrez votre serveur, créez un contrôleur nommé GAM. Donc il s'agit de l'atelier numéro 3. Un chantier comme l'atelier de PDF. 3 et 4 aujourd'hui, chantier. Donc on open with code, j'ai le code. Et donc, quand j'ai un projet ouvert, on dit 2. Donc je vais le fermer et je garde ça. Mais, أول حاجة باش نعملها هي new terminal et là je vais créer avec make, je vais créer un contrôleur. Donc, qu'il a de PHP, bin console, make, 2 points pour créer le contrôleur. Cette fois-ci, le contrôleur va être nommé gamme des produits informatiques de l'ESET de Rades. Gamme, majuscule, gamme, contrôleur. Ouais, mais je suis ouvert. Contrôle, oui. Bon, le contrôleur s'est créé. L'énoncé de cet atelier, en fait, je vais vous montrer rapidement. Donc, j'ai préparé un atelier. L'atelier L2, mon jeu de fait 3. Il s'agit de atelier tweak. Mais bien sûr, quand on le tweak, je suis contrôleur au système de routage. Donc, voici l'atelier 3. En fait, on vous demande de... Donc, l'atelier entre parenthèses, vous devez le refaire. On ne va pas tout le faire aujourd'hui. C'est un atelier, il est guidé. Il est chez vous. La prochaine fois, atelier 3. Donc, la prochaine fois, on va passer directement à la partie doctrine. On est d'accord? Donc, travailler de l'atelier 3. Donc, je vais vous le flash. Donc, il me demande de créer une gamme sous forme d'un tableau automatique qui contient la liste des gammes de l'ESET de Rades. Ordinateur, vidéoprojecteur, imprimante, accessoire. Je l'ai corrigé. Bon, ESET de Rades. Donc, l'objectif, c'est lister les gammes informatiques sous forme d'une liste non ordonnée. Donc, récupérer mes tableaux avec de la gamme en utilisant bien sûr la fonction for permettant de parcourir ce tableau. Donc, on va utiliser la fonction for et on va retourner le tableau gamme. Donc, premier travail à faire, c'est une fois créé le contrôleur, on va passer à créer la fonction nommée déjà, nommé quoi? Donc, je vais lister.html.tweak qui va déclarer un tableau gamme. Donc, on va revenir à notre projet. Et là, sous SRC, j'ai déjà un contrôleur qui est créé. Le contrôleur, il est nommé gamme controller. J'agrandis la fenêtre. Je laisse la partie index pas problème. Où j'ajoute une deuxième partie, c'est une autre fonction. Vous pouvez copier-coller la première et faire la rectification nécessaire dans la deuxième. Donc, ça va être gamme / listé, tout en minuscule. Le nom de la route listée, la liste. Et la fonction, c'est une fonction qui permet d'afficher ou bien de lister les gammes. Et donc, j'ai besoin de déclarer un tableau gamme. C'est un tableau associatif égal array qui va contenir la liste des gammes.
عندي PC, ordinateur. Bon, vous pouvez ne pas mettre les lettres en majuscules, le col en minuscule, ensemble les filtres, occasion pour faire les filtres. عندي accessoires, عندي imprimante, وعندي vidéoprojecteur. Et donc ma liste des gammes que j'ai. Entre guillemets. Voilà. Donc, voici la liste que j'ai préparée. Maintenant, il ne reste qu'à retourner ce tableau pour pouvoir l'afficher. Faites partie template. Je vais le retourner à une fonction nommée, à un fichier nommé listé.html.twig. Et qu'est-ce que je vais retourner? Cette fois-ci, je vais retourner un tableau. Gamme. Deuxième ES. Un tableau dont le contenu est un tableau. Valeur entière, c'est un tableau de la gamme. Gamme que je viens de définir. Gamme. Je fais ceci. Et voilà. Donc, elle est supprimée. Voici ma fonction qui permet de définir un tableau associatif, de retourner ce tableau vers un template nommé listé.html.twig. Reste maintenant à créer ce template. Maintenant, allons vers template, précisément sous gamme. Et là, je vais créer le fichier listé.html.twig. Donc, listé.html.twig. Dans listé.html.twig, je vais faire quoi? Je vais mettre un titre. Liste des gammes. Et puis, je vais appliquer for. Ben, أنا نجم نكتبهاش خاطر عندي لزيمات نتاع تويغ اكتيفي. دونك تستيوها. أنا تمشي فما جماعة قالوا ما تمشيش، ما نعرفش علاش. في بينا عملنا لي زيكستنسيون زدناهم وفك الفيزوال ستوديو كود تاع تويغ. دونك الكونفيغوراسيون في جاهزة. دونك for وهاك كليك عليه تجيني سانتاكس مكتوبة. جايت كومان. اوكي. Quand tu as l'atelier numéro 1 de A jusqu'à Z, qui est JSON configuration, JCOM. Donc, for, vous sélectionnez. Donc, là, ça va être value, je vais mettre value. Vous savez, avec le tableau que je viens de retourner, mais le contrôleur, il y a gamme à la fin S. Donc, de la gamme au tableau, ou gamme ou l'indice. C'est gamme que j'ai besoin. Gamme l'indice. Donc, laissez.html.twig. Et là, je vais à chaque fois afficher le value. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, on passe au test. Avant de passer au test, pensez à activer votre serveur avec PHP Run. Vérifiez bien le port activé, est-ce que c'est 8000 ou 8000A. Je vais vous dire activé. Donc, نطلع هكا ونقرا البور. ونجم نتعدى directement من هوني. Donc, نعمل contrôle, clic. Allez. Contrôle. Créer une exception. Voilà. Donc, plusieurs. C'est la page d'entrée, index.php, le contrôleur frontal. Maintenant, on va passer à notre chemin listé. Maintenant, gamme listée plutôt. Gamme listée. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, entendez la liste des gammes, une liste non formatée. OK? Et maintenant, je vais les transformer en liste non ordonnée. Donc, le résultat, elle est correct, c'est bon. Maintenant, on va passer... Ça va? Donc, on va passer... OK. Donc, t'as le template, les gammes, lycée.html.twig. Et exactement, d'abord, la première lettre de chaque gamme doit être majuscule. Donc, filtre. Hop. واضح؟ وحاجتي كل واحدة تكون وحدها.
اللي لا ما حاجش ستوب بورلمون ليست نو اوردوني ترجعها كل واحده في لينيا دونك يو ال دونك يو ال نعمل هكا تاب هذه نحطها اكس كونترول في وهنا الفالور باش يكونوا ال اي et LI. CTRL S. Voilà le résultat. Maintenant, je vais essayer d'afficher ceci en voyant ce que va être changé. Normalement, je vais formater. Entrée. Donc, upper hadith al-kul majuscule. Ok? Ou première lettre, je la première lettre. Première lettre en majuscule, c'est انا غلطت upper c'est tout en majuscule str to upper هي l'équivalent تاعها في PHP title keywords title donc je retourne ici on a juste la première lettre en majuscule ok B donc le layout regardez, on va maintenant, on va passer au modèle décorateur. Le modèle décorateur ou le modèle qui va être travaillé, on va être hérité par tous les templates FIS. Donc, où suis-je exactement? Je suis dans le template FIS. Le template père, le modèle décorateur, qui va être c'est un modèle décorateur pour tous les templates FIS. موجود déjà prédéfini à base.html.twig base.html.twig تلقاوها في التمبليت donc فما base.html.twig on l'ouvre qu'est-ce que c'est une page web HTML5 علاش خاطر تبدا بدوك تايب quoi encore elle contient quelque chose nommé bloc c'est le twig c'est du twig qu'est-ce que c'est en fait احنا شنو باش نعمل التمبليت هذوما اللي هو التمبليت ديكوراتور va être hérité par tous les templates. كل template est un contenu, ok, qui est différent au deuxième contenu, aux autres contenus. Donc شنو باش يعمل les templates FIS كيما هذا listé.html.twig باش ياخذ الكونتوني هذا وباش يكتبوا exactement dans des trous. Les blocs هذوما sont appelés des trous, des emplacements, des endroits. Pour le moment, ils sont vides. Uniquement Famalwell comme Kahao, fait title, Kahao. Faire donner. Mais les autres sont des trous vides. Donc, je veux que mon contenu du template FIS soit écrit ici, dans le bloc body. Donc, au lieu d'écrire, si j'hérite ce document, donc je suis une page web. Allez, je vais hériter le tout. Je vais hériter tout ceci. Sauf que, en héritant ceci, je vais modifier quelques parties. هذه كانت vide. هذه vide ولا شفتوها block body ما فيها حتى شيء. ما فما شيء. أنا شنو باش نعمل؟ باش نجي في وسط block body et je vais ajouter mon contenu. J'hérite le tout et j'ajoute mon contenu. Pour le moment, regardez. Le résultat que j'ai, تابعوني مليح. باش نسكر هذه. باش نسكر هذه. لا بلوتو نعاود جام ليستي اي اسمع تبعوني تو بالحق ليستي جام ليستي خاطر الخدمه الكل تكون هوني دونك ريغاردي ثبتوا لي في هذا اسمه هذا اسمه شنو نسميوه في الاشيميل تايتل موجوده في الهيد اوكي باهي نرجعوا للكونتوني اللي عندنا اللي هو الباز.html.twig شو عندي في التايتل عندي ويلكم شفتوها donc si je vais hériter ce modèle donc شو اللي التايتل نتاعي شو اللي ويلكم au lieu de 127 le nom du fichier en cours واحد et je vais indiquer ou le document نتاعي شو اللي page web خاطر je vais hériter le doctype ou l'html ou twig نرجع listé.html.twig و j'ajoute extends نكتب extends هكا هوا وانتري يكتب شكونو qu'est-ce que je vais hériter? Je vais hériter base.html.twig et où je vais écrire tout ça
Tout ça, je vais l'écrire où? هذا الكل مش نكتبه كنترول اكس ومش نكتبه باش نكتبه في البلوك اسمه body. ما بين البلوك والاند بلوك نتاعو باش نكتب mon contenu. هكا ولا؟ CTRL S. Je vais réexécuter maintenant et je vais voir la différence. Quand un contenu ماهوش une page web وكان التايتل نتاعي 127.0 par 8000. Maintenant, je réexécute, je lance encore l'URL et regardez qu'est-ce que se passe. ولات ويلكم على خاطر سي irrité من الباز.html.twig جيريت لو تو ولات هنا عندي une page HTML5. فهمنا؟ حاجة أخرى je veux que tous les templates fils H1 نتاعها تولي en rouge. كل ما عندي template fils hérite de ce template H1 niveau 1 titré en rouge. Un exemple là احنا باش نستعملوا بوستراب après. Donc un exemple. Donc comment faire؟ كاين حاجة qui va être appliquée à tout le monde. وين نحطها؟ في الباز.html ولا في التويك؟ في التمبليت؟ في الباز.html.twig puisqu'elle va hériter par tout le monde. Et donc هنا شو باش نعمل؟ D'abord je vais هنا créer une feuille de style. Où je vais créer la feuille de style يا جماعة؟ نجم نكتب الستايل directement وإلا صحيت في وسط البابليك. دوسي بابليك هو دوسي دو ريسورس بوبليك نكتب فيها الجي اس والسي اس اس والفيديو والزيماج. دونك هنا نحل النقطة ديجا فيها ان كونترولور فرونتال اسمه index.php. Je peux directement écrire main.css في وسط البابليك وإلا pour organiser mes fichiers نجم نخلق un dossier هنا باش نبدا bien organisé. Regardez new folder ونحط نسميه assets. في وسط الاسيتس هذيك نخلق new folder اسمه css كان عندي css ونخلق new folder اسمه js كان عندي du javascript jQuery ونخلق un folder si par exemple j'ai des images à insérer. ok نحطهم هنا. فهمنا؟ donc انا je m'intéresse à quel folder css. هكا نسأل ونجاوب وحدي. CSS. في CSS je vais créer un main.css. في main.css شنو نقول له؟ كل ما عندك H1 راهو الكالر نتاعو سي روج ولا بلو ولا ريد. نحطو ريد. باهي دونك شقولنا تو المين.css نجم نكتبها في كل تمبليت mais je peux l'ajouter avec link في كل تمبليت. معليش نقعد نكتب في لينك في كل تمبليت لينك ونكتبها مره برك في الباز .html وشاك فوا la base est héritée donc link bien sûr sera hérité. donc نمشي الباز .html.twig ونمشي نزيد هنا على خاطر هنا ونمشي نكتب التمبليت. شوف نكتبش هنا خاطر je peux l'écraser après on va voir comment. donc هنا باش نحط regardez comment écrire link يا جماعه. نكتب LINK supérieur ou tab استعملت ليميت خاطر باغ ديفو انستالي كيما عملنا في البلوجين هذاك البلوجين اللي حطيناه في النت بينس نتاع لي زيمات تاع الاتش تي ام ال. دونك لينك سوبيريور و تاب يكتبها لك ديريكتومون كيما الانبوت زاده والفورم. واضح؟ دونك شنو باش نحط هنا؟ باش نحط لو فيشي main.css وين فين بقعه où se trouve ce fichier. باش نقعد نكتب هنا بابليك عشان باش نستعمل اون فونكسيون اسمها asset. لا فونكسيون asset هذه سي فونكسيون تويك. اش تعمل فونكسيون هذيك؟ واحده elle va récupérer le fichier الموجود سو بابليك. وين موجود exactement سو بابليك puisque انا جي ajouté un répertoire اسمه asset. اها ذكرتوها في البابليك وين في البابليك كتبت شنو؟ question d'organisation. J'ai ajouté un répertoire asset sur CSS pour organiser mes fichiers publics. donc asset ونحط فيها في وسطها c'est qu'est-ce que j'ai asset slash
CSS slash main. Voilà. موجودة sous CSS موجودة sous les répertoires assets. وين exactement ce public كيفاش عرفها public على خاطر استعملت la fonction asset. Asset elle va chercher le fichier directement sous public, se pointe sous public. واضحة؟ باهي. Mais أنا je vais l'afficher le contenu هذا je vais l'afficher في الأشرف. Donc pour afficher خاطر هي elle retourne حاجة في الميموار asset. Et pour l'afficher c'est avec Twig. Donc hop je l'affiche ici. بعد كتشوف الكود سورس تلقاو الكود سورس الشمان تاع اللي في البابليك. Contrôler. Donc la fonction asset permet de récupérer une ressource publique qui se trouve dans le dossier public en indiquant son nom et son chemin interne. فهمنا؟ Donc maintenant je vais voir est-ce que انا خدمت في الbase.html.twig est-ce que avec l'héritage le rouge ça va être appliqué au titre non قال لك لا. Donc on va voir علاش asset غلطة هنا. شفتوا الاسيت كيفاش كتبتها اسيست وانا نكتبوها ميساج باش نبقى نصلح غاديكا انا كتبتها بالغلطة ميساج. دونك نرجع فوالا دونك ça devient rouge. دونك نفس الحكايه البوستراب باش نخدموا بيه لا بروشين فوا. اوكي البوستراب باش نحطو شنو خدام بوستراب باش نحطو في الكونتوني تاع المين بوان سي اس اس نجم نخليو هذيك. اوكي المين بوان سي اس اس نعمل فيه الكونتوني تاع البوتين بوستراب. فهمنا؟ غست لي ليان الاشراف ما بين لي باج تمبليت كيفاش باش نخدموها بيان سور اون فالي فوار. باش نعملو ان منيو باش نعملو اون تيت باش نعملو منيو جينيرال بيان سور. به نرجع توا اش عندي هنا تمبليت هذايا عندي ان سول تمبليت بور لو مومون في البروجي هذايا ونجمو نعملو تمبليت الاخر index.html.twig هذايا باش نحط هنا باش نحي هذايا كل خاطر سي ان كونتوني موش كونتوني بتاعي ونعمل هنا h1 بون نحط هنا h1 bienvenue sur notre site. Bienvenue راهو على fin باش يحطوا في البروجي bienvenue sans eux. تيوا مش حتى في الافيشاج تلقاها في حوين bienvenue. به bienvenue en bulk. CTRL S. نرجع هنا بس HTML. دونك نجي نشوف الاخرى ترى. regardez تبعوني مليح. شوف كي نعمل جاما كهو باش نلقى bienvenue en rouge aussi خاطر H1. دونك شفتوا كيفاش حاجه برك حطيتها في الموديل hérité par tout le monde et utilisé par tous les templates fils. باهي هنا عنده الهيلو جام كنترولر. باغ كونطخ كي نحط ليستي تبعوني مليح ليستي اش يلقى ويلكم. باهي جو فو بيرسوناليزي مانتنون ما نحبش ويلكم هكا هاو نحب ويلكم L2 DSI. Je veux afficher welcome L2 DSI tout en gardant le welcome مكتوبة مش نقعد نكتب فيها مرة أخرى. Un petit exemple mais qui va nous donner une explication pour une fonction d'héritage qu'on va utiliser après. Que faut-il faire? Donc regardez qu'est-ce que j'ai welcome ici. Et là je نزيد L2 DSI. أما L2 DSI ça va être uniquement utilisé. Regardez. كي نرجع هنا لحظه برك باش تفهموا الحكايه باش نرجع انا الindex.html.twig هذه باش نحيها شفتوا باش نحيها سوبريمي كونترول اس. باهي نجي تو جام باش نلقى ولات ويلكم ما عادش جام كنترولر ولات ويلكم خاطر ساي جو سوبريمي. باهي تو باش تقعد ويلكم للجام اما باش تولي ويلكم L2 DSI lorsqu'il s'agit de gamme listée. OK welcome L2 DSI. que faut-il faire شنو باش نعمل هنا حاجه qui va être héritée par tout le monde. خديت un exemple سهل على الاخر mais vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. welcome ça va être hérité une donnée qui va être héritée par deux templates.
index ou listé. Template index.html.twig ou listé.html.twig. Pour listé.html.twig, نحبها تكون welcome L2DSI. L'idée c'est quoi؟ نمشي listé شو قلنا احنا؟ قلنا في l'index.html.twig تبعوني مليح. Il s'agit de quoi? base.html.twig, il s'agit de des trous باش تكتب فيهم. هذا trou وهذا trou emplacement معناتها وهذا trou وهذا trou. عندي 4 trous pour le moment, je peux ajouter d'autres. Oui, باش نكتب انا في quel trou باش نكتب pour dire L2DSI باش نكتب في البلوك تايتل. très bien. Donc نمشي تاو listé.html.twig ونمشي قبل البودي ونقول له راني حاجتي بالبلوك تايتل. فهمتوا الحكايه؟ وشو باش نكتب في البلوك تايتل؟ باش نكتب ويلكم مره اخرى L2DSI معناتها هو كاتب لي دوني طويله وعريضه مش نعاود نكتبهم. ما نعمل اسباس L2DSI ما يصيرش، نعمل اسباس L2DSI L2DSI اسباس. هنشوف نجي هنا نعاود هذا سي بون هذايا ويلكم يقعد هو ويلكم. اما باغ كونتر هذايا باش يولي L2DSI. دونك جي écrasé l'ancienne valeur في l'héritage نتاعي. j'ai écrasé l'ancienne valeur mais انا je veux garder la donnée écrite dans le modèle décorateur et j'ajoute mes données spécifiques à moi. Et donc pour ce faire, je sais bien que je ne vais pas trouver la réponse. اللي نستعملوها في l'héritage في الجافا نستعمل السوبر وفي البي اتش بي نستعمل parent وفي التويج نستعمل parent aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire? نرجع هنا و j'ajoute parent. C'est une fonction twig qui permet de sauvegarder ce qui se trouve dans le template pair sans l'écraser et ajouter d'autres données. اللي هو L2DSI l'exemple هذا. Et parent c'est une fonction qui retourne quelque chose dans la mémoire. Je vais l'afficher sur le navigateur. C'est avec double moustache. Et donc maintenant, si je retourne vers كانت ليستي شنو نلقى حتى aussi bon et welcome L2DSI. donc البارت ما نساوهاش كي يبدا عندي دي دوني خاطر كي نكتب في ترو راهو خموا اللي نتوما vous allez écraser l'ancienne. mais si vous voulez garder l'ancienne et ajouter d'autres données utilisez parent. واضح؟ voilà donc normalement لا مش ما s'arrête pas مازال il y a encore. باهي شنو نجم نعمل توا شنو نجم نعمل؟ www بوتسواتش تنجموا تحلوا عندكم انترنت. دونك اللي استعملناه في البي اتش بي وريتهولكم مره وريتهولكم نذكروا Bootswatch. Voilà, Bootswatch. Voilà. Donc des thèmes Bootstrap gratuits. هنا عندي les thèmes. Donc je اختار un thème tel que Flatly. OK. باش نستعمل البانيير. عجبتني البانيير هذه النافبار هذه. اوكي دونك اول حاجه ساعه في التيم هذيك باش ناخذ بوستراب التيم تاعو سي اس اس بون كنترول ا كنترول سي اي باش نحطو في المين بوين سي اس اس في هذاك الكالر وينو هذيك روج مين بوين سي اس اس كنترول في كنترول اس سي بون. حطيت كل شيء هو يكتب فيهم خاطر باهي حطيتها في المين بوين سي اس اس تيم بوستراب. باهي توا شنو باش ناخذ؟ باش ناخذ هذا عجبني البانيير هذه باش نختارها. نمشي هنا نختار الكود سورس نتاعها كنترول ا كنترول سي et je vais la mettre où dans le template
base.html.tweak, c'est un modèle qui va être hérité par tout le monde, ou exactement le body, puisque ça va être hérité par tout le monde. Là, je trouve qu'est-ce que ça va donner. On a un haka, en bas je vais le spécifier à moi. Donc, Narja, 127 produits, slash, je سميناه احنا سميناه gamme au kahawa. Voilà, donc bienvenue sur notre site. Ben, je vais le personnaliser pour ce faire. Donc, je نمشي gamme.html.tweak. نبدا خلينا نفهم روحي ساعه. نافبار بون نافبار باش نحطها ايزيترادس. نجم نحطوا اللوغو زيدا ومن بعد باش نحط هناك الريشيرش ذيك الفورمولير دو ريشيرش باش نحيه ما حاجتيش بيه. اوكي وشنو عندي لي منيو اللي حاجتي بها هوم بيانفوني وعندي ليست دي برودوي وعندي ليست دي gammes. Donc, produits informatiques, hein? Liste des gammes. Bon, les href, comme vous le voyez, ne sont pas fonctionnels pour le moment, mais on va le rendre en fonctionnel puisqu'on va générer des paths postal template. Ok? Donc, 15 minutes, je vais un bootstrap. Donc, là, j'ai gamme. Donc, on a une liste home, liste de produits, liste des gammes, about. Donc, on clique, EasyTrades, nous avons le lien vers www.easytrades.com, site officiel. Où on liste de produits, mais on la liste des gammes. Lorsque je clique sur liste des gammes, il va m'afficher la liste des gammes. Bon, fait, تبت والله نحس وحدي نحس روحي نحكي وحدي. فما شكون يتبع ولا ايه؟ ولي زوتر هذا كل قريناهم وجينيراسيون دو باس قريناهم كومون جينيري ان شومان في وسط البارتي نتاع البوستراب باهي تري بيان كيف فما جماعه يذكروا فما جماعه قالوا لي ما اول مره نشوفوه باهي برشا فما جماعه قالوا لي ما شفناهاش ويشكوني في روحي قلت سير ما وريتهاش بون عادي بون نرجع. Donc, comment faire? Liste home. Lorsque je clique sur home, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Path. Donc, générer une URL le path. Donc, je peux utiliser la fonction path qui m'a généré URL redirect route. Donc, path. النيم تاع الروت علاش نقعد نخدم فيها علاش عندي الباث والنيم نتاع الروت اسمها الروت اسمها جام لا باهي والثانيه ليست جام هذه شو اسمها دونك كالعاده نعمل هكا باث لا روت الثانيه عطيوني اسمها ترى شو نقولش نرجع كونترول في ليستي جام يظهر لي ولا جام ليستي لا يظهر لي انا كتبتها جام ليستي مش مشكله نرجع الجام ونشوف الاولى جام صحيحه والثانيه نيم جام ليست على فان او. دونك نرجع للباز.html ونحط ليست عاود نرجع تو المنيو نتاعي ومن هوني جو كليك سور هوم يعطيني بيانفوني جو كليك ليست جام عاود لا عندي جيمي شو حملت انا هذا سي نورمال ما يمشيش عاود دونك ليست دي جام ما يرجعليش ليرور من هوني خاطر اللين في وسط التمبليت ان فيت. لحظه ثبتوا معايا ترى باث
gamme controller. Donc chandi هاي gamme list ني والاخرى سي gamme list شنو gamme. Donc نرجع هنا base.html path le nom de la route, je l'affiche. Bon, je vais essayer avec heavy, pas sûr hein, mais je vais essayer avec ça. Peut-être c'est avec le khadrga. فما conflit ما بيننا. ما نمشي نشوفها. لازمني استنى ساعة. voilà خاطر ما عملتش actualisation. bienvenue. ok déjà هاكا عندنا زوز liste وها فهمنا. donc نشوف هنا في الكود سورس j'affiche le code source. je نشوف شنو حط لي في الباث. اوكي خلينا نشوفوا شنو معناتها path, la fonction path. وين code source, afficher le code source. regardez donc نجي نشوفوا هنا شفت شحط لي anti slash gamme listée. donc href anti slash gamme listée en fait c'est le nom de شنو هذا, c'est le chemin اللي انا من nom de la route ديما اسرع. هي nom de la route ديما اسرع خاطر من بعد في الشمان نجم يكون عندي دي بارامتر انفويي. اوكي دونك كيفاش باش نعمل لي بارامتر سي جي دي بارامتر انفويي دونك يلزمني بالباث ومن بعد كيفاش باش نعديهم. Attends, je vais voir l'exemple la prochaine fois. تنوريكم comment envoyer des 3 paramètres avec path. path نجم نستعمل tableau associatif. mais هنا ça va être pour moi difficile. الحكايه باش تولي difficile. فهمنا؟ باش نعديهم avec JSON. باش نعديهم بالtableau associatif mais c'est un format JSON. donc les données vont être envoyées. donc في الكا هذايا ماهيش صعيبه. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. Donc, je vais برشا حاجات اليوم في التويك.